पाक फौज का इंतखाबी मामला से कोई ताल्लुक नहीं, फौज हमेशा सियासी हुकूमतों की मावनत करती है। पार्लियामानी रहनुमाओं से मुलाकात में आर्मी चीफ की गुफ्तगू, DG ISPR भी मुलाकात में शरीक थे। मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान के इंतजामी उमूर और आईनी इस्लाहात पर बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुल्की और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में वफाकी काबीना के अरकान भी शरीक थे। चीफ ने ये कहा कि हमने ना बनाया नैब का चेयरमैन, ना हमने इलेक्शन कमीशन बनाया, ये आपने बनाया, आप जाने और आपके काम जाने। आर्मी चीफ से मुलाकात की अंदरूनी कहानी शेख रशीद ने बयान कर दी। कहा, आर्मी चीफ ने कहा, नैब और इलेक्शन कमीशन हमने नहीं बनाया, हम हर मुंतखब हुकूमत की मावनत करते हैं। शेरी रहमान कहती हैं, आर्मी चीफ से मुलाकात नैब या केसेस पर कोई बात नहीं हुई। प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू करते हुए कहा, हमें कौमी सलामती पर मुलाकात का कहकर बुलाया गया। जो मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होनी चाहिए थी वो कहीं और हुई। मुझे तो कोई याद नहीं कि नैब की बात की गई हो। ये मीटिंग जो भी है ठीक है, हसास मामला है, मगर इसमें एक तो PM हाउस में नहीं है और या उनके चेंबर में नहीं है। UN इजलास से कबल फौज को बदनाम करना भारतीय साजिश है। वज़ीर-ए-आज़म की पार्टी तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू। कहा, नून लीग ने एक बार फिर भारतीय एजेंडे को फ़रोग़ दिया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज कौमी सलामती की ज़ामिन हैं। कई ममालिक कमज़ोर फ़ौज के बाइस तबाह हुए। भारत पाकिस्तान के इदारों और मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहता है। हिंदुस्तान टाइम, इंडियन एक्सप्रेस, जी न्यूज, ये टुडेज न्यूज और तकरीबन तमाम के अंदर यही हेडिंग लगी हुई है। भारत ये कह रहा है कि नवाज शरीफ की सियासी वापसी हो गई, और वो कैसे वापसी हो गई कि उसने पाकिस्तान की फौज के ऊपर हमला कर दिया। पहले लीडर होंगे पाकिस्तान की तारीख के जो मेफेयर के महंगे तरीन अपार्टमेंट्स में बैठ के लोगों को कह रहे हैं कि आप सड़कों पे निकल आए। भारतीय मीडिया ने फौज मुखालिफ बयान को नवाज शरीफ की सियासी वापसी करार दिया। वफाकी वजीर असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तनकीद। कहा, नवाज शरीफ का बयानिया मुल्क दुश्मनों से मिल रहा है। फवाद चौधरी बोले, नवाज शरीफ और नून लीग जमहूरियत के खिलाफ हर साजिश का हिस्सा रहे। अपोजिशन नवाज शरीफ की तारीख पर नजर रखे। सबसे ज्यादा शादियाने कहाँ बज रही हैं? आपके पड़ोस में। क्यों? कि हर उस इदारे को निशाना बनाया गया जिस इदारे से वो खाइफ हैं। उस इदारे ने पाकिस्तान की सलामती के लिए अपना खून दिया है। नवाज शरीफ की तकरीर पर भारत में शादियाने बज रहे हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने साफ साफ बता दिया। बोले, आर्मी चीफ से पार्लियामानी रहनुमाओं की मुलाकात की बात की, बहुत से पर्दा नशीनों के नाम सामने आएंगे। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा, अपोजिशन रहनुमाओं की तकरीर वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर दिखाई गई। फजलुर रहमान की तकरीर हमने नहीं बल्कि खुद अपोजिशन ने रोकी। नवाज शरीफ के मुशीरों ने उनके पांव पर कुल्हाड़ी मारी। सरबराह काफलीग चौधरी शुजात का रद्द अमल। कहा, नवाज शरीफ की तकरीर सियासतदानों ने नहीं फौज के खिलाफ थी। नवाज के मुताबिक मुल्क को लेबॉर्ट्री बना दिया गया। इस लेबॉर्ट्री की बुनियाद उन्होंने खुद रखी थी। उन्होंने हमेशा इख्तिदार के लिए फौज से लड़ाई और इदारों को कमजोर किया। नवाज शरीफ गैरत खाएं और वतन वापस आ जाएं। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर का मशवरा। कहा, नवाज शरीफ सजा याफ्ता हैं, बरतानवी कवानीन सजा याफ्ता मुजरिम को रखने के खिलाफ हैं। वक्त गुजरने के साथ नवाज शरीफ की मुश्किलात में इजाफा होगा। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट जाली हैं, ना बोर्ड को बेवकूफ़ बनाया गया। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन की गुफ्तगू। कहा, अच्छी बात है कि नवाज शरीफ बगैर इलाज के ठीक हो रहे हैं। नवाज शरीफ ने सियासत करनी है तो मुल्क वापस आ जाएं। नवाज शरीफ तंदुरुस्त लग रहे थे, वापस कब आ रहे हैं? सहाफ़ी का सवाल, इसका जवाब डॉक्टर ही दे सकते हैं। शहबाज शरीफ का जवाब। APC में फजलुर रहमान की नाराजगी जमहूरियत का हुस्न करार।
ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ تمام جماعتوں کو ایک نقطے پر لانا آسان کام نہیں۔ سپریم کورٹ میں شہری کی امریکہ کو حوالگی سے متعلق سماعت۔ عدالت نے طلحہ ہارون کو امریکہ کے حوالے کرنے سے روک دیا۔ ریمارکس دیے امریکہ جسے چاہتا ہے لے جاتا ہے، اپنے شہریوں کا تحفظ کریں گے، پاک امریکہ معاہدہ نہیں تو حوالگی کیسی، معاہدوں کی تفصیلات بھی طلب۔ اسلام آباد میں جرائم، گمشدگیوں اور قبضے سے متعلق کیس۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے، سارا نظام کرپٹ ہو چکا، ریاست کی رٹ کہیں نہیں، صرف ایلیٹ کی خدمت کی جا رہی ہے۔ وزارت داخلہ ریل اسٹیٹ کے کاروبار میں ملوث ہے، وزیر اعظم کو بتائیں بنیادی حقوق متاثر ہو رہے ہیں۔ مشیر داخلہ کو 3 ہفتے میں رپورٹ جمع کرانے کا حکم۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے مانیٹری پالیسی کا اعلان۔ گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر کے مطابق ملک میں شرح سود 7% پر برقرار رہے گی۔ مانیٹری پالیسی کا اعلان 2 ماہ کے لیے کیا گیا۔ کہ الیکٹرک کے خلاف نیپرا کی کراچی میں عوامی سماعت، عوام کا سماعت کے دوران 2 بار احتجاج، حکام سماعت ادھوری چھوڑ کر چلے گئے۔ حافظ نعیم نے کہا کہ سردی ہو یا گرمی، بارش ہو یا نہ ہو، بجلی روز جاتی ہے۔ خواجہ اظہار نے کہا کہ الیکٹرک کے پاس کوئی نظام نہیں، کرونا لاک ڈاؤن کے دوران بھی لوڈ شیڈنگ رہی۔ کراچی میں ڈاکٹر ماہا کی خودکشی سے متعلق کیس کی سماعت، درخواست ضمانت مسترد ہونے پر ملزم جنید اور وقاص فرار۔ تفتیشی افسر نے پیچھا کیا، جنید کو رکشے میں پکڑ لیا، وقاص بچ نکلنے میں کامیاب، ہاتھ نہ آیا۔ موٹر وے ریپ کیس کا ملزم عابد 12 روز بعد بھی پکڑا نہ جا سکا۔ پولیس نے مرکزی ملزم عابد کے سالے اور بھانجے کو پکڑ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے آئی جی انعام غنی کو طلب کر لیا، آئی جی کیس میں اب تک کی تفتیش اور پیش رفت سے آگاہ کریں گے۔ اوکاڑا میں موٹر وے ریپ کیس کی طرز کا ایک اور سانحہ، ڈکیتی کے دوران 4 افراد کی خاتون سے اجتماعی زیادتی۔ پولیس نے خاتون کے شوہر کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا۔ علاقہ مکینوں کا شدید احتجاج، تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ۔ گجرانوالہ میں مبینہ زیادتی کا شکار لڑکی کا میڈیکل ہو گیا۔ ابتدائی رپورٹ میں لڑکی کے جسم پر تشدد کے نشانات پائے گئے۔ کیس میں مفرور تھانے دار مبشر عدالت میں پیش، عبوری ضمانت حاصل کر لی۔ ملک میں کرونا وائرس کے وار تھم نہ سکے، 24 گھنٹوں میں مزید 633 کیسز رپورٹ، 4 مریض جان سے گئے۔ کوہاٹ کے گورنمنٹ ہائی اسکول میں 5 کیسز رپورٹ، ڈسٹرکٹ انتظامیہ نے اسکول کو سیل کر دیا۔ السلام علیکم، آج 12 بجے میں خوش آمدید، میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ فوج کا انتخابی اصلاحات، نیب اور سیاسی معاملات سے کوئی تعلق نہیں، عسکری قیادت نے واضح کر دیا۔ گزشتہ ہفتے پارلیمنٹیرین سے آرمی چیف کی ملاقات ہوئی، جس میں ڈی جی آئی ایس آئی بھی شریک ہوئے۔ ذرائع کے مطابق عسکری قیادت نے واضح کیا کہ فوج ہمیشہ سیاسی حکومتوں کی معاونت کرتی ہے، انتخابی اصلاحات، نیب اور سیاسی معاملات سیاسی قیادت نہیں دیکھنے ہیں۔ پارلیمانی رہنماؤں کی ملاقات میں نون لیگ، پیپلز پارٹی، عوامی تحریک ANP اور جماعت اسلامی کے رہنما موجود تھے۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں گلگت بلتستان کے انتظامی امور اور آئینی اصلاحات پر بھی بات چیت ہوئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شریر رحمان نے شیخ رشید کے بیان کو مسترد کر دیا۔ کہتی ہیں کہ آرمی چیف سے ملاقات میں نیب یا کیسز پر کوئی بات نہیں ہوئی، ہمیں قومی سلامتی پر ملاقات کا کہہ کر بلایا گیا، جو ملاقات وزیر اعظم ہاؤس میں ہونی تھی وہ کہیں اور ہوئی۔ سربراہی بھی عمران خان کی جگہ آرمی چیف جنرل باجوہ نے کی۔ شریر رحمان آج نیوز کے پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو کر رہی تھی۔ مجھے تو کوئی یاد نہیں کہ نیب کی بات کی گئی ہو۔ یہ میٹنگ جو بھی ہے ٹھیک ہے، حساس معاملہ ہے، مگر اس میں ایک تو PM ہاؤس میں نہیں ہے اور یا ان کے چیمبر میں نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ کشمیر کی بھی میٹنگ انہوں نے اٹینڈ تک نہیں کی، فورگیٹ کہ وہ قیادت کرتے۔ خیر
बाहर तो हमने पूछा एजेंडा क्या है, कहने कि जी ये कश्मीर से के बाद जो गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर हमले हो रहे हैं इंडियन टेलीविजन पे वगैरह, ये उसके हवाले से है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई है। ज़राए के मुताबिक ऑनलाइन कंट्रोल, आपको बताएं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जाहरियत पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी गई। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में वफाकी काबीना के अरकान और दीगर हुक्काम भी शरीक थे। आर्मी चीफ से पार्लिमानी रहनुमाओं की मुलाकात की अंदरूनी कहानी शेख रशीद की ज़ुबानी। वज़ीर रेलवे ने आज न्यूज़ को बताया कि आर्मी चीफ ने वाज़े कर दिया है कि नैब और इलेक्शन कमीशन उन्होंने नहीं बनाया। फ़ौज हर मुंतखब हुकूमत की मावनत करती है। गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाया जाएगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने कहा कि इलेक्शन के बाद सूबा बनाएंगे। ये भी कहा कि नवाज शरीफ ने अपनी सियासत का गला घोंट दिया। कहा कि हमने ना बनाया नैब का चेयरमैन, ना हमने इलेक्शन कमीशन बनाया, ये आपने बनाया, आप जाने और आपके काम जाने। वो गिलगित बल्तिस्तान का मसला था, उन्होंने प्रोविजनली सब ने इत्तफाक किया कि उसको सूबा बनाया जाएगा, वहाँ सेनेट और कौमी असम्बली की सीटें होंगी। ये भी फैसला किया गया कि नून और पीपल्स पार्टी ने ये कहा कि हम इलेक्शन के बाद वहाँ सूबा बनाएंगे प्रोविजनली। तो चीफ ने कहा कि ठीक है, आप इलेक्शन के बाद करें, पहले करें, ये आपका मसला है। एक अदारे को एक शख्स ने तनकीद का निशाना बनाया, जिस थाली में वो खाता था उसी में सुराख किया है, उसने अपनी सियासत का गला घोंटा है और डॉन लीक्स की तकरीर की है। इस तरह तो इस मुल्क में अदारे इस तरह तो नहीं बर्दाश्त कर सकते कि इस तरह हो सब कुछ। उसने अपनी गली की सियासत खुद बंद की है और उसको इसकी सजा मिल के रहेगी और वो अब समझ लें वहाँ सालम लेगा और उसकी कोई गुंजाइश नहीं है सियासत की पाकिस्तान में।